जोटा कि आपर आगामी एटी जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि आम जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और ता सहित सीटी ओटीटी ओएसटीटी आरएसटी सब टीजीटी और ता सहित मोर सब टीचिंग एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम और ता सहित ओ डबल एससी एंड ओ ट्रिपल एससी सब एग्जाम और ता सहित सब गवर्नमेंट एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम कहीं सब गवर्नमेंट एग्जाम सिलेबस रे मैथ अच्छी तो से आम सब मैथ्र सब चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपने सीरीज माध्यम पाइपर से आपने सब वीडियो को फास्ट रू लास्ट जाए देखिए बिना स्किप कर देखिए और आपने वीडियो को लाइक करदेवे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आप तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और आपण वीडियो केमी लगे और यही भिडियो आपको केमी लगे और सहित आपको आउ को टॉपिक उपर वीडियो दरकार आपको मत कमेंट लिखिए चलतु आम वीडियो स्टार्ट करवा आम प्रथम क्वेश्चन आपने देखिपे गोटे सेकेंड तो प्रथम क्वेश्चन आपको पचार 21 नंबर क्वेश्चन जोटा कही इफ 30% ऑफ रबीज इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम है देन 50% ऑफ रबीज इनकम इज इक्वल टू 8% ऑफ सुरेश इनकम है फास्ट आम से रेशियो बाहर करवा है देखो आम एमती लिखा आपको जो प्रोसेस मुझे कहूँ से प्रोसेस करेंगे जोटा कि आपर पूरा कनसेप्ट पढ़ु ना न पढ़ु चलो कि आपको जो प्रोसेस मैथ करके देखा से प्रोसेस करेंगे कहीं देखो मैथ्र सब सिलेबस एका किंतु आमर जो क्वेश्चन सब आसूँ एग्जाम मानक विशेष पकाऊँ विभिन्न वे मैं पचारूँ है तो से वेटा को मैंने बुझे मैंने वीडियो माध्यम से वीडियो फास्ट लास्ट जाए देखिए है जब वीडियो आपको स्लो लगुव आपने 1.5x करके देखिए स्पीड है देखो आम फास्ट मैंने रेशियो बाहर करवा जो देखो 30% ऑफ रबी है 30% मैंने कौन 30/100 जोटा रबी इज इक्वाल टू कौटा क्या सहित सामान ना 40% ऑफ तार सुरेश सहित सामान है तो आर ये रहा रेस्ट एपड़ी पलि आसला इज इक्वाल टू 100 को 100 कटिगला 0 कटिगला 4 एपटे थी 3टा एपटे गुणन होता है एपटे गले हरण हम आर इज इक्वाल टू के ना मोर आर और एस रेशियो के ना 4:3 है बुझला आर एस इज इक्वाल टू 4/3 बुझला तो ये से पचार कि सुरेश देन 50% ऑफ रबी मैंने रबी अधा रबी के 4 हो तार अधा 50% मैंने अधा तो रबी अधा के हम रबी इनकम को मैंने अधा करदे तो 4 अधा के 2 हो ओके तापर कही अधा तापर इज इक्वाल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ सुरेश इनकम माने सुरेश इनकम है तो रबी जो अधा है तो अधा इनकम टा के सुरेश इनकम के आम रोचे 3 लिखिदे 3 सुरेश इनकम रू रबी जो अधा इनकम टा के परसेंटेज है से पचार आप इंग्लीश क्वेश्चन देते ओरी हे ना मुझे ओडिया बुझेदेवी है से कही कौन ना रबी अधा इनकम टा सुरेश टोटाल इनकम के परसेंटेज है यहाँ रबी अधा इनकम यहाँ 3टा हूँ आमर सुरेश फुल इनकम है तो ये परसेंटेज है ये हम ना 200 डिवाइडेड बाय 3 जोटा के हम आम 66 डिवाइडेड बाय सॉरी 66 पूर्ण 1/3% है आप बाहर कर हरण करके ऑप्शन सी हो सठिक आंसर है ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जा पूर्व टिके लिभे दबा परवर्ती क्वेश्चन कौन आपको पचार ए नंबर इंक्रीज बाय 20% गिव 250 है फाइंड द नंबर है देखो से कही गोटे नंबर है एक्स है एक्स तो एक्स टा मैंने कौन कले ना 20% कौन कले ना इंक्रीज कले गोटे सेकेंड एक्स ने तो कौन है ना आम से नंबर टाक आम मैंने 20% बढ़ेले माने 100 थिला आ 20 बढ़ेले बुझिपारे के टोटाल के परसेंटेज है 120% होगा बुझला तो एक्स जोटा कि यदि है तो है से नंबर टा ना 240 है बुझिपारे कि ना इंग्लीश देती कि आपको कौन करी ना पूरा पूरी ओडिया बुझेदेवी है जदि आम गोटे नंबर को 100% थिला है 20% बढ़ेले के 120% थिला से नंबर टा है 240 है माने आम कहीपर 120% इज इक्वाल टू के 240 है तो 1% इज इक्वाल टू 240 डिवाइडेड बाय 120 जोटा कि 2 तो 1% इज इक्वाल टू के 2 हो गला तो 100% आम के ना आमर हो 200 है बुझला ताले से पचार कि से नंबर टा से नंबर टा बाहर 200 बाहर जोटा ऑप्शन ए रही ओके परवर्ती क्वेश्चन आपको पचार व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 80 इट बिकम 120% ऑफ इट सेल्फ है तो नंबर इज देखो से कौन कही ना आमर गोटे सेकेंड कही
कि गोटे नंबर को जब आम 8 बढ़ेदेवा तेरे से नंबरटा परसेंटेज 120% हो जाऊँ माने माने आम एमती लिखिपर 120% है जब बढ़ी जाऊँ गोटे नंबर से जब आम गोटे नंबर को 8 बढ़ेदेवा तेज से 1 माने से नंबर 120% हो जाऊँ तो मैंने एमती लिखिपर कि 20% बढ़ला केते बढ़िया द्वारा ना आमर 8 बढ़िया द्वारा तो गोटे परसेंटेज आमर केते ना 8 डिवाइडेड बाय 20 तो 100% को आम एमती लिखिपर 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू केते 100 तो गोटे से कटिगला एटा 2 रे 5 केते ना 8 पंच 40 ताले से नंबरटा केते ना आमर 40 है तो ऑप्शन सी हेजिबो सठिक आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन जोटा कि आपण मानक पचारछि व्हेन बार इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर अरे व्हेन बार माने बार गोटे नंबर सब माने फेडी देले हला इट रिड्यूसेस टू इट्स 40% टू 40% है तापर पचारछि टू फिफ्थ ऑफ दैट नंबर इज है देखो फास्ट से कौन कहिछि यदि गोटे नंबर रु आम माने 12 फेडी दबा हला 12 जदि आम फेडी दबा तेबे से 100% थिला हला तापर से 40% कमी गला कौन है ताले कमी जाउछि टू इट्स 4 माने 40% कमी गला ताले रहिला केते ना 60% हाँ कि ना तार यदि 12 फेडिया माध्यम फेडिया द्वारा तार 40% माने कमी जाउछि रहिला केते 60% से नंबर हला बुझि पाइले नोसन एटा काटि दबा बुझि पाइले कि नै तो सही भलिया आ माने एमिति लिखि परिबा x एटा एपटे थिला एपटे गेले माइनस हो होला 6/10 x इज इक्वल टू एपटे माइनस होइतिला एपटे गेले प्लस हो जो 12 तो एटा यदि x रु माने 6/10 x फेडी दबा तो ना 4/10 x हला इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू हला केते हबो 12 एपटे हरण हेतिला एपटे गेले गुणन हबो बाय 4 जोटा केटा काटले 3 तो 10 3 केते 30 हला माने टोटल नंबर टा केते बाहर पइला ना 30 बाहर पइला तो सेठी पचार आपण मानकू कि 2/5 ऑफ दैट नंबर माने एही नंबर रो 2/5 माने 2/5 पार्ट फुट केते हबो मानेटा 30 रे 5 गला 6 6 दुले केते 12 जोटा कि हमरा ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर हैला 12 हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन को हम माने जिबा कहि जे एठी इफ देखंतु एटा हम माने सेम टाइप रो हबो फिर मैं आपण मानकू आउट कहि दउची कि आपण माने केमति करिवे हैला तो सेकंड माने लिख दबा तापर हम आपण माने करिया। तो परवर्ती क्वेश्चन आपण मानकू एठी पचारछि इफ 70 is subtracted from 70% of a number the remainder is 70 हैला for the number देखंतु एटा हम सब किछ आपण मानकू एई टाइप रो एटा हबो एई टाइप रो आपण मानकर हबो क्वेश्चन टा आपण माने एटा आपण माने निजे करिवे निजे न करि पले म आपण मानकू बुझाइ देबे हैला। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन आपण मानकू एठी पचारछि two numbers are respectively 10% and 25% more than the third number हैला तो रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज हैला देखंतु गोटे नंबर तीनटा नंबर थिला जोटा कि हमर गोटे थर्ड नंबर टा केते x नै जिबा कहला थर्ड नंबर थारो फर्स्ट नंबर टा 10% बड़ माने 10% माने कोन ना माने 1 केते एटा नै जिबा 100 हैला एटा हे जो केते ना 110 थारो जेहेतु 10 बड़ माने 100 टा एटा थिला 100 एटा केते जिवो 110 हे जिवो एतला फर्स्ट गला तापरे सेकंड नंबर टा केते बड़ ना 25% माने एटा 100 हैला माने एटा केते 100 125 हे जिवो 125 x हैला बुझि पाइले तो एबे से पचारछि कि हमर फर्स्ट दुटा नंबर मध्य रे रेशियो केते माने 110 हैला आउ 125 तो एटा रेशियो केते हबो काटि दिले एटा केते हो 5 करले केते हो 5 दुले 10 आ केते 22 हैला 22 तापर एटा केते करले केते हबो ना 25 रेशियो केते हिजो ना 22:25 जोटा कि हमर ऑप्शन ए हिजो सठिक आंसर हैला। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 61% गोटे सेकंड 61% and 35% लेस देन द थर्ड नंबर हैला तो फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर हैला पचारछिला देखो हम माने केमि करिया ना थर्ड नंबर को माने 100x नै जिबा नै गले तो तापर कहिछि फर्स्ट नंबर टा 61% माने सानो यदि 61% सानो हैला ताले केते हबो 100 रु 61 गला केते हबो ना हमर होउछि केते 39 तो हम माने एटा 39 लिखि दबा तापरे हमर
এটা থাର୍ड ନମ୍ବରଟା କେତେ ନା ଆମର ହେଉଛି ସରି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା କେତେ ସାନ ନା 35% ସାନ। ତ 100ରୁ 35 ଗଲା କେତେ ହବ ଆମର ହେଉଛି କେତେ 65। ତ ଏବେ ସେ ପଚାରିଛି କି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଇଜ ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଲା। ତ 33 କେତେ 39 ପଞ୍ଚା 65 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ଏଥିରେ କଟିଲେ 20 23 କେତେ ନା 60, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଯୋଉଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରର 60% ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହଉଛି in an engineering college there are 4 branches namely computer science, electronics, civil and mechanical. The respective ratio of the number of students in these branches 11:5:6:7 ହେଲା। What is the percentage of students belonging to CSA and mechanical branches in the college ହେଲା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି କି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାରିଟାଙ୍କର ରେସିଓ ଦେଇଛି ହେଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଇଛି କେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟାକି କହିଛି କେତେ ନା 11, ତାପରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦେଇଛି କେତେ ନା ଆମର ହେଉଛି 5, ତାପରେ ମେକାନିକାଲ ଦେଇଛି କେତେ ନା ହେଉଛି ଆମର 6 ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ ଦେଇଛି ଆମର 6 ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ଦେଇଛି କେତେ 7 ହେଲା। ଯଦି ଦେଇଛି ହେଲା ସେ କହିଛି ଆମର ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ତା ସହିତ ମେକାନିକାଲ ଦୁଇଟାଙ୍କର ମିଶିକି କେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ଯୋଉଟାକି ମେକାନିକାଲ 11 7 କେତେ 18। ଏଟା ସେ ପଚାରିଛି ଟୋଟାଲ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଚାରିଟାଙ୍କୁ ମିଶିକି ଯେତିକି ହବ ସେଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଲା। ତ 18 ମିଶି ଚାରିଟାଙ୍କୁ ମିଶିକି କେତେ ହବ ନା 11 5 16 16 6 22 22 7 29 29 ଟୋଟାଲ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ତା ସହିତ ମେକାନିକାଲ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହବ ସେଟା ସେ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଟା ଆମେ କରିବା ତ 1800 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 29 ଡିଭାଇଡ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଡେସିମାଲରେ ବାହାରିବ ଯୋଉଟାକି ଆମର 62.689% ହବ ହେଲା। ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା 62 ହେଲା କେତେ ନା 67% ହେଲା ସରି 07%। ତ ଅପସନ୍ କେତେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିଛି what is the number which needs to be added to 20% of 460 to have the sum as a 70% of 920 ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ସେ ପଚାରିବେ ଆମେ ମାନେ 460ର 20% ଆମେ କେତେ ମିଶେଇବା ଯୋଉଟାକି ଆମର 920ର 70% ସହିତ ସମାନ ହବ ହେଲା। ତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ 460ର 20% ବାହାର କରିବା ହେଲା। 460ର 20% ଡିରେକ୍ସନ କଟିଗଲା ଯୋଉଟାକି ଆମର କେତେ ହେଲା 12 1 8 92, ତାପରେ ଆସିଲା 70%ର 920ର 70% ବାହାର କରିବା। ଡିରେକ୍ସନ କଟିଗଲା ତ 7 14 1 63 64 644 ତ 692ରେ କେତେ ମିଶେଇବା ଯୋଉଟାକି 644 ହବ କେତେ ହବ ନା ଆମେ 644ରୁ 92 ଫେରିଦବା ହେଲା ତ 552 ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର 552 ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଆମେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେରିଦେଲେ ସେଟାକି 552 ବାହାରିଲା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଇଫ୍ ଦ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ପି ଇଜ 40% ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଦ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ପି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ଇଜ ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ପି ହେଲା। ତ ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ରେସିଓଟାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବା ହେଲା। ପି ର ଇନକମ୍ ଯୋଉଟାକି 40% ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁ ମାନେ କ୍ୟୁକୁ ଆମେ କେତେ ନେବା ଆମେ କେତେ ନେଇଯିବା ନା ଆମର କେତେ ନା 100% ହେଲା। ତ ଆମର ପି କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ହେଇଯିବ ତାଠାରୁ 40% କମ୍ ମାନେ 60% ହେଲା। ତାହେଲେ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା 60/100 ଯୋଉଟାକି ଆମର 6/10 ହେଇଯିବ ହେଲା ରେସିଓଟା। ତାପରେ ସେ ଏବେ ପଚାରିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କମ୍ବାଇନ୍ ଅଫ୍ ପି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ଇଜ ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ନା କ୍ୟୁ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ପି ହେଲା।
ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3/5 ଲେଖିପାରିବା ହେଲା କାଟିକି ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ସେ ପଚାରିଛି ଆର୍ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ କମ୍ବାଇନ୍ ଭାର କେତେ ନବା ନା 8 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 8%, 8 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଠାରୁ ଆମର କଣ ପଚାରିଥିଲା ନା କ୍ୟୁ ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୋର ଦାନ୍ ପି ଠାରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେ ପି ଠାରୁ ଟୋଟାଲଟା ଇନକମ୍ କେତେ ବଡ଼, ପିଟା କେତେ 3, 8 ରୁ 3 ଗଲା କେତେ ନା 5, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ 5। ଟୋଟାଲ ଇନକମଟା ଆମର ପି ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ନା 5 ଅଧିକ, ଟୋଟାଲଟା ହଉଛି 8 3 ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ନା 5 ଅଧିକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛି କାହାଠାରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାରିବ ନା ଆମର ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୋର ଦାନ୍ ପି ମାନେ ପିଟା କେତେ ମାନେ ପି ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା କେତେ 5 ବଡ଼ ହେଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ କାହାଠାରୁ ବାହାର କରିବା ନା 3 ରୁ ବାହାର କରିବା ମାନେ ପି ର ଇନକମ୍ ଠାରୁ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଦେଖ 100 ହେଲା 5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯୋଉଟାକି ଆମର କେତେ ହବ ନା ଆମର ଏଟା 500 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ଯୋଉଟାକି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ 166 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3% ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କହିଛି ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଏ ନମ୍ବର ବାय 20% ବାय ହ୍ୱାଟ ନମ୍ବର ସୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନମ୍ବର ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ହେଲା। ଯଦି ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ମାନେ 25% ବଢେଇବା ମାନେ 100 ଥିଲା ଆଉ 25 ବଢେଇବା କେତେ ହେଲା ନା 125% ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ଏଟା ବଢିଲା କି ମାନେ କେତେରୁ ବଢିଲା ନା 100 ରୁ ବଢିଲା, 100 ବଢିଲା ଥିଲା କେତେ 125 ନା ଥିଲା 125 ବଢିଲା ମାନେ କେତେ ବଢିଲା ମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ ନା ହଉଛି ଏଟା 25 ରେ କରିଲେ 5 ତଳେ ଗଲା 4 ମାନେ ଆମେ 25% ବଢେଇବା ଯାହା ଆମେ ସେହି ନମ୍ବରରେ 5 ବିଭକ୍ତକ 4 ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଦେବା ସେମ୍, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଓକେ। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ହେଲା। ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରର 25% ବଢେଇବା ଯାହା ଆମେ ସେହି ନମ୍ବରରେ 5 ବିଭକ୍ତକ 4 ଗୁଣିଦେବା ସେଇଆ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ଏ ନମ୍ବର ହେଲା ବାଇ 8/5 ହେଲା 8/5 instead of 5/8 ହେଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏରର ଇନ୍ ଦ କାଲକୁଲେଟର ହେଲା। ମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ 5 ବିଭକ୍ତକ 8 କଣ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କଲେ କେତେ ନା 8 ବିଭକ୍ତକ 5, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ସେ ଭୁଲଟା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୁଲ କଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ ବାହାର କରିବା, କେତେ ଭୁଲ ହେଲା ନା 5 ବିଭକ୍ତକ 8 ମାଇନସ 5 ବିଭକ୍ତକ 8, ଏଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ କେତେ ହେଲା 40, ସେଟା ମାଇନସ କଲେ 64/25 ଯୋଉଟାକି 39/40 ଓକେ। ମାନେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା କେତେରୁ ଭୁଲ ହେଲା ନା ଆମର 5/8 ରୁ ଭୁଲ ହେଲା 39/40 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5/8 ଗୁଣନ 100 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 39/40 ଗୁଣନ 8/5 ଗୁଣନ 100 କଟିଲା 5 20 4 ଏଠି 0 କଟିଗଲା କେତେ ରହିଲା ଆଉ ତାହେଲେ 9 36 36 3 4 12 3 15 156% ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ର ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ନା ଆମର ହଉଛି 156% ହେଲା ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଗୋଟେ ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ କେତେ ନା 4/5 ଇଜ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ 5/6 ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ गिवन ଟୁ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏତିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫେଡ଼ିଦେବେ, ଫେଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏତିକିରୁ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଏ ପୁପିଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ଏ ଫିଗର ବାय 3/5 ରାଦର ଦାନ 5/3 ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଏରର। ଏଟା ବି ସେମ୍, ଏଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିବେ ହେଲା। କରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କରିକି ଦେଖେଇଲି ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହେଲା ଏଟା କରିବା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଅଫ ଏ by mistake a reciprocal of a positive fraction got typed in place of itself and thereby its value got reduced by 175/4%. What was the value of fraction? Okay, देखो ये कौन है गोटे नंबर पे कौन है गोटे पॉजिटिव फ्रैक्शन जोटा कि मैंने कौन कले माइनस कले गोटे संख्याटा करिया कथा किंतु मैंने तार रेसिप्रोकाल टाको माइनस करदेले यदि माइनस कले तार केते रिड्यूस माने से संख्या ठारू गोटे संख्याटे थिला से संख्या कौन कले ना तार रेसिप्रोकाल टाको माने ता व्युत्क्रम टाको माने फेडिले
ଫେଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ନା 174% କମିଗଲା। ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି କ'ଣ ହେଲା ନା କମିଗଲା ହେଲା। ଯଦି କମିଗଲା ଏବେ ସେ ପଚାରିଛି କି ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ମାନେ ସେଇ ଫ୍ରାକ୍ସନଟା କେତେ ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, x - 1/x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 175/4%। ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ନମ୍ବରରେ ବାହାର କରିବା, ମାନେ କ'ଣ 1/100 ଗୁଣିଦେବା ହେଲା। ତ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x - 1/x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା ହେଉଛି 175/400 ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ x ଏଟାକୁ ଫେଡ଼ିବା, x² - 1/x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 175/400 ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ଏପଟେ 400ଟା ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏକ୍ସଟା ଏପଟେ ଆସି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ ହେଲା। 400x² - 400 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 175x ହେଲା। ତାପରେ 400x² - 175x - 400 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା। ତ ଏବେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଟାକୁ x² 175x, ହଁ ଏଟା ଏପଟେ x ଥିଲା ସେ ସଂଖ୍ୟାର ହେଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଟା x² ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏପଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ ଏଟା ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେ ସଂଖ୍ୟାର 175/4%କୁ ସେ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ 400x² ରୁ ଆମେ ମାନେ 175 ଫେଡ଼ିବା ହେଲା। 175x² ଫେଡ଼ିବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଥିଲା, ମାଇନସ୍ ଥିଲା, ଏପଟେ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। 400 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 400 ରୁ 175 ଗଲେ କେତେ ହେବ ନା 225, ସରି ହଁ 225 x² ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 400, x² ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 400/225 ହେଲେ x ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏପଟର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ, ତ କେତେ ହେବ ନା 20 ବାଇ କେତେ 15, ଯୋଉଟାକି କାଟିଲେ 5 କାଟିଲେ 4 ବିଭକ୍ତ 3, ଯୋଉଟାକି ଆମର 4/3। ଓକେ, ତ ମେନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନଟା କେତେ ଥିଲା ନା ଆମର ହେଉଛି 4/3 ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ x ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାପରେ କହିଲି ହେଲା। ତ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା, 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ 3/5 ଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଇ 2/5 ହେଲା। ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ 3/5 ଥିଲା ହେଲା, ତାର ସେଥିରୁ ମାନେ 2/5 ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଦେଲେ, ତ ରେଜଲ୍ଟିଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ୍ ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଇ 20% ହେଲା। ଯାହା ବି ବାହାରିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ 20% ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ମାନେ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ ସେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ନା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତ 3/5 ଏଟା ଅଛି, 3/5 ରୁ 2/5 ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା। 3/5 ରୁ ଆମେ 2/5 ଫେଡ଼ିବା, ଯୋଉଟାକି କେତେ ହେବ 1/5। ତ 1/5 ଟାକୁ ଆମେ 20% ବଢ଼େଇ ଦେବା। ତ 1/5 ରେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି 1/20% ବଢ଼େଇବା, ମାନେ କେତେ ନା 20% ମାନେ କେତେ ନା 6/5, ମାନେ 1/5 ରେ 6/5 ଆମେ ଗୁଣିଦେବା, ଏକା କଥା ହେଲା। 6/25 ହେଇଯିବ ହେଲା, ଏକା କଥା ହେଲା। ମିଶାଇଲେ ହେବ 20% ଏଠି ବାହାର କରିକି ମିଶାଇଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଗୁଣିଦେଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଫେଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ 20% ବଢ଼େଇ ଦେବା, ତେବେ 6/25 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ସେ କହିଛି ତାର ମେନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିଲା ନା କମିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କମିଛି ଯାହା ବି ହେଲେ, ତ 3/5 ରୁ ଆମେ ମାନେ 6/25 ଫେଡ଼ିବା, କେତେ ହେବ 25 ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯିବା, 5×3 15 -6, ଯୋଉଟାକି ଆମର କେତେ ହେବ ନା 9/25 ହେଲା। 9/25 ଟା କେତେ ନା କେତେ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବା ନା 3/5 ରୁ ବାହାର କରିବା, ଗୁଣନ 100 ହେଲା। 9/25 ଗୁଣନ ଉଲ୍ଟି ଥିବ 5/3 ଗୁଣନ 100, 5 20, 3×3 9, 20×3 60 ହେଲା। ତ ଆମର ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 60% କ'ଣ ହେଲା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଗଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଲିଭେଇ ଦେବା। ତାପରେ କହିଛି ଇନ୍ ଏ ସୁଇଟ୍ 1/3 ଇଜ୍ ସୁଗାର ହେଲା। ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଅଛି, ତାର 1/3 ଇଜ୍ ସୁଗାର। ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସୁଗାର ନାଉ ଇଜ୍ 7/6 ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇଟ୍ ହେଲା।
जदि गोटे मिठारे केते ना 1/3 हूँ सुगार जदि सुगारटा जदि तार प्राइसटा बढ़ी के 7/6 बढ़ीगला तेज तार मिठार प्राइस के बढ़ बुझिपारे कि ना देखो आम मैंने फास्ट धरदे कि गोटे स्वीट्र मूल्य के गोटे स्वीट्र मूल्य हूँ कौन ना 1 टंका है सुगार परसेंटेज केते हूँ गोटे मिठार ना हूँ 1/3 आग हूँ तो आम क्वांटिटी कौन ना गोटे प्राइसटा कौन आमर क्वांटिटी 1 रे आमर आर माने मिठा मान के रोचे ना 2% रोचे तो आमर सुगर के रोचे ना 1 रोचे बुझिपारे तो यहाँ मैंने जेहेतुटा 6 रे देचे एटा माने 6 रे माने बोथ साइड रे 6 मल्टीप्लाई करदबा हला तो 6 एटा हला केते 12 हेगला माने क्यू आ पी रो रेशियोटा केते हला 6:12 हेगला माने 18 हेगला टोटल 18 हेगला हला तो सेही भलिया आ तार बढ़ी की तार प्राइस केते हिची ना होची बढ़ी केते हिची ना हमरो टोटल क्वांटिटी केते क्यू बाई पी टोटल हमर केते 7 6 7 एपटे 7 अच्छी एपटे हमर 12 है तो 7 12 के 19 कहीं सुगार प्राइसटा बढ़ी जाइए माने कौन तार क्वांटिटी सब ठीक अच्छी कि प्राइसटा बढ़ी जाइए 7 हो जाए बुझिपारे तो 7 बढ़ी जाइए 7:12 माने प्राइसटा खाली बढ़ी के 19 होगा थिला केते 18 है केते 19 है ताहले हमर बढ़िला केते 1 बढ़िला केते बढ़िला ना 18 बढ़िला गुणन 100 केतेटा हबो ना हमर 100 डिवाइडेड बाय 18% हमर कोन हबो ना हमर प्राइसटा बढ़िबो हला जोटा कि हमर ऑप्शन एक सेकंड जोटा कि हमर ऑप्शन सी रो छला 100 डिवाइडेड बाय 18 ओके ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा परवर्ती आपण माने क्वेश्चन एट कोन पचारती रमेश स्पेंड 30,000 on Diwali shopping and 45,000 on buying a TV set. The remaining 40% of total amount he had as cash with him. है what was the total amount है देखो से क्वेश्चन आपण माने कोन पचारथिला है पचारथिला कि हमर रमेश कोन करे ना हमर होची 30,000 से कोन करे ना होची शॉपिंग रे खर्च कर देला 30,000 आमर शपिंग गला टीवी किनला केते टଙ୍କା ना हमर होची 45,000 टଙ୍କା है 45,000 टଙ୍କା किनला आ तार रहिला केते टଙ୍କା ना होची हमर 40% रहिला जोटा से कैश रे रखिछि देखो यदि 40% से रखिला टोटल 75,000 से खर्च कला माने से 40% रखिला माने एटा केते परसेंट हिजला 60% से तो समान तो 60% इज इक्वल टू हम लिखि परिबा 75,000 तो गोटे परसेंटेज इज इक्वल टू 75,000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 60 तो 100% इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 60 सुना एटा मल्टीप्लाई करे 100 तापरे एटा काटले केते हबो 1,25,000 हला ताहले तार टोटल इनकम टा केते ना हमर होती 1,25,000 हला हमर ऑप्शन बी हे जिवो सटीक आंसर हला तो परवर्ती क्वेश्चन को हम जिबा तो परवर्ती क्वेश्चन आपण मानू एठी पचारछि कि कहिछि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज increased by 12% है and is denominator is reduced by 80% है it gives a new fraction जोटा कि से केते पाइला ना 16 divided by 17 what is the original fraction हला हम एमिति लिखि परिबा मोर गोटे फ्रैक्शन था जोटा कि x by y हला जोटा कि तार कोन कला तार माने न्यूमरेटर माने कोन ना लब्ध डिनोमिनेटर माने कोन नाम रहउछि हर तो ताहले तार x रो 112% बढ़ी गला यदि 12% बढ़ीगला आम एमती लिखिपर कि 112 लिखिपर परसेंटेज डिवाइड बाय वाईटा केते कमिला केते 80% कमिला माने 100 रु 8 होला केते ना 42% इज इक्वल टू केते हला ना 16 डिवाइड बाय केते ना 17 बुझला x बाय y इज इक्वल टू केते एपटा 42 थिला एपटे गेले गुणन हबो 16 गुणन 42 डिवाइड बाय 112 गुणन 17 हला 16 ना 112 हला तापरे रहिला 92
डिवाइडेड बाय 17 ଅଷ୍ଟଂ କେତେ 119 जोटा कि आमर ऑप्शन ऑप्शन ए रही है 92 डिवाइडेड बाय 119 है। तो मोर आशा आपने सब क्वेश्चन को ठीक भाव बुझी पार्थे है। देखो मैंने से भग्नांशटा को एक्स बै वाई ने जेहेतु आम लबटा 112 बढ़ला 12% बढ़ला 100 थी 12 बढ़ला मैंने 112 होगा लबटा आम 8% कमिला मैंने 100 थी 8 कमिगला मैंने 92 इक्वल टू है के 16/17 जोटा कि कहला मैं नुआ फ्राक्शन के ना 100 बै सरी 16 / 17 मैंने ये सल्व कले मैंने यही प्रोसेस आपने सब क्वेश्चन को करेंगे। परवर्ती क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन जोटा कही इफ ए न्यूमरेटर ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 140% है एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20% है माने आमे माने फ्रैक्शन को नहीं जाबा x बाय y जोटा कि हमरा कोन हैला तार लबटा हमरा 140 बढ़ला माने 100 थिला 140 बढ़ला माने 240 हे गला डिवाइडेड बाय आ डिक्रीज हैला केतना 20% माने 100 थिला 80 सॉरी 20 कमिला माने 80 हे गला हैला तापरे रिजल्टेंट फ्रैक्शन केते हे होचबो हमरा हैला 12/7 हे जो हैला तापर x बाय y को हम एमते लिखि परिबा हमरा 12/7 गुणन हमरा 80 टा ऊपर को पळेबो 240 टा तळको पळे आसीबो ले 2 20 शून्य कटि गला 8/14 सॉरी बार दुले एटा हला 8/14 कटले केते हबो 4/7 हैला ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण माने निजे करिवे माने दीटा क्वेश्चन सेम टाइप रहला 41 नंबर मध्ये सेम टाइप रे हबो आपण माने निजे करिवे मते कमेंट रे जणाइबे हैला नहला माने क्लास नंबर 3 रे करिवे हैला। तो मोर आशा आपण सब क्वेश्चन को ठीक भाबे बुझी पारथिबे जदि बुझी पारनते आ थेटे वीडियोटा बैक करि देखंतु मोर आशा सब क्वेश्चन को ठीक भाबे बुझी पारिबे ओके हम कहार कोन डाउट रहला मते कमेंट रे जणाइ पारिबे थैंक यू।